Gito. Servisyo. Jiki. Dian. Kuha. Jiki may pusing. May pabuto. Gito mag-ipilat. Kuha pagkakin. Bika. Lah. Wala. Muntik na maipit. Boom! Tara. Katsukos na yun. Kabang-kabang siya. Nalikot. Nalikot si Dian. Ono sino na? Ono sino? Ono sino? Servisyo Jiki o Team Bayran. Away. Side out. Karkas ball. Sponsor of this Barbakan. Artist following Mus Enrique Canuday, Mus Lino Hirasta, Organizer Promoter Joseph Cabarcia Tausa, JK Mayrin Ansan Pedian, Jusil Pilat lagi lupo yay, JK kuha pa Pilat sakal, out, Ono Iguales. Ono Iguales, wala. Jampang yun kayo. Atong korte diri sa Kampao Court. Servisyo Mika. Pilat dua pa. Nakabulal si Kathleen pero out. Dos ono. Lapaw na sad ang Team Karkar. Servisyo Mika. Kilay, gusto ng ligo ni Mia. Side out. Bola sa Team Bayran. Dos ono. Shout out nila ni Busyolan Cabarsi diri ang igsoon ni Joseph. Ila ni Inting Tagaro. Dana diri sa atong korte. Piyay sa kang Aileen. Aileen nasan. Short. Side out. Servisyo Dian. Jiki. Mika. Kathleen na. Aileen. Pasok. Napasok. Dos magyapon. Servisyo Kathleen. Dian. Uy. Dos Iguales. Servisyo Kathleen. Gikamang ni Mia. 3-2. Shout out ni Buyoyoy. Buyoyoy, natindan sa itong Bakbakan. Pilat. Ay, Allah, good item. Hawan pas kang manang. Shout out na ni Konsihal Bunjing Aliyah. Natindan. Dian, kuha pa. Aileen, Mikal, disebyuhan ni Mika pero out ang bola. 5-2 na, 3-point lead in favor of Team Bayran. Here comes Kathleen. Gilabay ni Abrod. 6-2. Active Disco Mobile Active Disco Mobile. Kung namoy disco sa inyong barangay, kuhaan ninyo ang Active Disco Mobile. Bang! Side out. Size 2. Servisyo Pilat. Joycil. Out. 3 size. Three size.
Servisyo. Jinky. Out na sad ang Team Bayaran. Point. 4-6. 4-6. Dipinsa. Servisyo, Pilat. Ay, hawan pas kang manang. Walang katao-tao. 5-6. Kini para igualis na. Servisyo, Pilat. Ay, out na sad si Aileen. Igualis na. 6-all. Servisyo, Pilat. Gahi ang servisyo. Bayaran. Ginapamalian man din Team Bayaran. Grabe, Pilat, Nainaya lang na dihalat. City, size. Grabe, yaulat. Sakita na latoy. Bang! 8, size. Grabe, Pilat, Hagis, Pilat, Size 8 na. Servisyo, Pilat. Jinky, kuha ha? Dian. Jinky again, two-shot combination. Answer ko diyan. Joycel, firing. Pilat. Kung Jinky na. Ini. Pinsa kayo kapaburan rin. Katlin. Unal, Joycel. Sus, awas yan. Noemi, size. Last 3. Tuma. Joycel, kuha pa. Nakabunal sa Eileen. Laras yun. Kana, trampo. Bantay, Pilat, ha. Kuha na. Ay. Kuha nga po, Joycel. Grabe ni Pinsa, Joycel, eh. Kamang Eileen. Out goal. Nabuhay yan ang Team Bayaran. Naka-side out mga birds. Sa kini para City ni. Here comes Jinky. Serving. Pilat. Ayan, ilangkan ni Kathleen. Alala. Ay! Side out. Servisyo niya. Sayang nga itong side out. Ay, trampo! Batugin sa ito. Aileen. Kini. Pagkakataon, Jinky. Paputugin, Gip. Putukan mo. Iyan, oh. Pasok, Runingning. Side out, side out. I-score. Size. Kini. No? Kathleen. Mia. Ay, short. City Noemi na. Duha na lilabaw sa Team Karkar. Servisyo Joycel. Side. Pong sa coach. Joycel. Kini o. Kumbati ni. Baog ya. Dapat yun. Ay. Malasa yun. Huwag yung kakatkat. Side out. City Noemi ha. City Noemi. Shout out to Bimbing, si Boy Layat, shout out sa Livorno. Ay, Jeez! City, last 2 na. Boy Ambak, shout out! Expire na, Boy Ambak, okay na, clear na. City Jeez. Servisyo Mia. Ay, 11. Last ball para 2 ducks. Shout out Itians Bikiria, big shot diha sa Kagay, Barili. Itians big shot para sa Lamian nga Pandesal.
Out ball. Sige. Bola sa Team Karkar. Kumbati. Puso. Bola sa Team Ayay. Okay, pananaw Team Karkar. Service yun yan. Jason. Oh, kena. Uy, pag yun. Diaz, Bus Rini dini. Bus Rini Barakil. Okay, kumbati ta. Team Bayaran. Servisyo. Aileen. Sus, ano bola. Bola sa Team Karkar. Para daw. Servisyo. Pilat. Ay, daw. Daw. Products. Minaw ang Team Karkar. Congrats Team Karkar. Niya dian pilat o ni Mika. Sila itong champion diri sa Kampaog.